qué quedamos la otra vez? En la economía. Още един път да разгледаме икономиката. Икономиката. Hay dos economías. Има две икономики. La economía de Satanás y la economía de Dios. Едната е на Бога и другата е на Сатана. Hay dos economías. Две икономики. La mayoría de la humanidad está en la economía satánica. Большинството на човешката раса са от стопанството на Сатана. Nosotros debemos de estar en la economía del Señor. А ние пък трябва да бъдем от стопанството или икономиката на Бога. La economía del diablo es el negocio. Икономиката на дявола е да трупаме блага. La economía de Dios es la tierra. Икономиката на Бога е земята. Ustedes leen el Antiguo Testamento. Ако вие четете в Стария Завет, Si estudian el Antiguo Testamento con cuidado y oración, ако изследвате Стария Завет с внимание и молитва, no es la necesidad del hombre la que a mí me da los medios para vivir. това не е No es la necesidad del hombre това не е необходимостта на човека, la que me da a mí los medios para poder sobrevivir. за да имам много средства, хиляди средства, за да живея. Cuando el Señor creó la tierra, Когато Господ създаде земята, la creó en abundancia. Той я създаде в Abundancia, plenty, plenty. в разнообразие. С растителност. Изобилие, да. Разнообразие, изобилие. Él hizo abundante agua. Той създаде достатъчно вода. Todavía estamos tomando el agua que él hizo en la creación. Все още взимаме от водата, която Бог е направил при сътворението. Él hizo abundante aire. Той създаде достатъчно въздух. Todavía estamos respirando el aire que él hizo en la creación. Все още дишаме въздуха, който беше създаден при сътворението. Las semillas que él hizo, Семената, които Той направи, todavía la estamos usando las semillas que él hizo. все още използваме тези семена. El Señor no creó escasez, lo contrario de abundancia. Lo contrario de abundancia. Значи Той не е създал някакъв излишък. Нещо ненужно, да. El enemigo crea escasez. Дявола създава непрекъснато ненужни неща. El Señor hace abundancia. Бог дава всичко необходимо, разнообразие от това, което ни е нужно. Pero el Señor sabe Но Господ знае, que el hombre, че човека, yo no puedo utilizar al hombre para que me dé economía a mí. значи Бог не може да ни използва така, че ние да го снабдяваме Него. En el plan satánico, Значи плана на Сатана, yo consigo el dinero de la necesidad del hombre. значи трябва да получаваме по сатанинския план пари според нашите потребности. En la economía satánica, По дяволския план и неговото стопанство, él crea necesidades. той непрекъснато прави и създава необходимости. Dios no crea necesidades. Господ не създава необходимости. Él trabajó 6 días de la creación.
Значи той работи 6 дни при сътворението, antes de crear al hombre. преди да създаде човека. Y en esos 6 días antes de la creación, И в тези 6 дни el Señor hizo todo lo que el hombre necesitaba. той създаде всичко, което на човека ще му бъде необходимо. Cuando Adán y Eva aparecieron, Когато възникнаха Адам и Ева, tenían todo lo que necesitaban en gran manera. те имаха всичко в голямо преизобилие, което им трябва. Así que el Señor nos da su economía antes que la necesitemos. Значи той ни даде стопанството преди да имаме необходимост от него. Y luego le dijo al hombre И след това каза на човека, que si quería medios, que si quería recursos, si quería medios, si quería recursos y si quería tener las cosas para poder sobrevivir. ако иска ресурси, Tenía que trabajar la tierra. трябва да обработва земята. Y la tierra iba a producir los medios. И земята трябваше да произвежда Iba a producir los medios la tierra. да бъде източника на ресурсите, на средствата. Es muy importante entender eso. Много е важно да разбереме това. La economía bíblica, Значи стопанството на Библията, la economía bíblica no se hace en base de la necesidad del hombre. тя не се създава за да създава Нужди на човека. излишни нужди на човека. En la economía satánica, В сатанинската икономика yo me aprovecho de la necesidad del hombre. значи аз съм как да го кажа? Yo utilizo la necesidad del hombre Значи при човешкото стопанство, para yo hacerme rico. при човешкото стопанство точно така, значи има едно използвачество. Аз използвам необходимостите на хората, за да мога да забогатея. Да, това е злоупотреба. Esa es la economía del diablo. Значи това е икономиката на дявола. En los estudios de economía y de administración en las universidades, Когато се изучава икономика по университетите, a usted le enseñan, ви казват, tienes que inventar una necesidad. трябва да инвестираш нещо. Cuando tú inventes una necesidad, Когато ти инвестираш някаква необходимост, ти да създадеш, да измислиш нещо, entonces la gente queda esclava de suplir la necesidad. и тогава хората вече стават зависими от тази потребност. Cuando la gente está necesitada de un artículo, И когато на хората вече им трябва един артикул, нещо, escondemos el artículo. скриваме го. Y la gente se desespera. И хората чакат. Y están dispuestos a pagar lo que sea. И тогава са готови да плащат и по-голями цени. En esta economía satánica В тази сатанинска икономика formamos escasez ilusoria, ficticia. създаваме фиктивен лукс и фиктивен търсене. Да, лукс и търсене на нещо. Фиктивно. Y cuando aparece el artículo, И когато артикула вече се появи, tiene doble precio. има вече двойна цена. Esa es la economía satánica, Значи това е икономиката на Сатана. basada en el egoísmo del hombre. Значи той използва егоизма на човека. La economía de Dios, Икономиката на Бога, la base de la economía de Dios es el amor de Dios.
Значи тя произхожда от Божията любов. Son dos cosas muy diferentes. Това са две различни неща. Много различни. Nosotros necesitamos vivir la economía de Dios. А ние имаме необходимост да живеем от икономиката на Бог. La economía de Dios, Неговата икономика, la mejor manera de explicarla es con la semilla. най-добрият начин да се обясни е като едно семе. A ver, ¿cuántos de ustedes han sembrado maíz aquí? Значи, кои от вас са съдили вече царевица? ¿Han sembrado maíz? Oh. Dide ha sembrado maíz. Ти си съдила царевица. Да. A ver, Didi, ven, Никола. ven, Имаме Didi. царевица, всъщност, обаче не сме сели на ръка. Имаме царевица. Той говори за... Ако искаш ръчно, За Диди говори. За нея нали, води? Да. Didi. Ще кажеш как се деца. Didi ha sembrado maíz, Значи тя е съдила царевица. ¿verdad? ¿Cuánto maíz tú has sembrado? Колко царевици си съдила? По 3 на... седмици. Cada un lugar tres. Tres. Pequeño. Muy bien. Три зранца. Tú siembras un granito de maíz Значи слагаш едно зранце y cuántos granitos recibes. и колко получаваш? Мучо. ¿Cuánto es mucho? Колко е това много? Да, кучаре. Dos o tres en una... Dos o tres nosotros. Sí. Семенцата са... Ahora, escucha lo siguiente. Сега слушай следното. Tú siembras un granito de maíz. Значи ти посаждаш едно зранце царевица. ¿Cuánto es un granito? ¿Cuál es el porciento de un granito en relación con toda la cosecha? Значи какъв е процента и съотношението между зранцето и след това всичко, което се произвежда? Реколтата. Ella dice 1 a 100, otro dice 1 a 400, 400 некъде. otro dicen 700. И ги произвежда. En los negocios del mundo, ¿cuánto es lícito ganar? При бизнеса на хората и икономиката колко трябва да спечеля? Según la ley del mundo, ¿cuánto es el porciento que tú debes de ganar en un negocio? Според човешките закони, светските, каква печалба се очаква? Колко процента? Някаква стока, която ако я продадеш, колко процента трябва да е печалбата? Да, каква е печалбата от продадената стока? 100, 200, 300% има. Има. Най-малко 20. Очакваното е 20. Ellos dicen por lo menos 20%. Okay. En la semilla, ¿cuánto es la economía de la semilla? Значи 20%. А колко процента дава семето на царевицата? A ver, 100, 200. ¿cuál es el mejor negocio? ¿El negocio del Señor o el negocio del mundo? Кое е по-хубавото, нали? При Бога или при света? Търговията. Коя търговия е по-хубава? En la economía de Satanás, 20-30%. При икономиката на Сатана печалбата 20-30%. En la economía de Dios, При икономиката на Бога un granito, едно семенце ¿y cuánto recibo? и колко получавам? Algunos cientos. Няколко стотин процента. ¿Cuál es la economía de Dios? Каква е икономиката на Бога? Ганар? ¿Entienden la diferencia? Разбирате ли разликата? Pero Но en la economía del diablo,
При икономиката на дявола, Él, mi prójimo, значи моят ближен, es el que me paga a mí el 30%. той трябва да ми плати на мене 30%. En la economía del diablo, При икономиката на дявола, el hombre, да, човекът, yo aprovecho al hombre para que el hombre me dé el 30% a mí. значи аз него го предизвиквам, така че той да ми даде 30%. En la economía de Dios При икономиката на Бога no es el hombre, не е човека, es la tierra. а земята ги дава. Es la tierra la que me da la utilidad. Тя ми ги подарява. ¿Ven la diferencia? Виждате ли разликата? ¿Ven la diferencia? Ако не падне грядушка, Si no hay tiempo malo, si no pasa algo. Si no hay lluvia o algo, si no pasa algo. The Lord is merciful. Okay. Good. Ever good. ¿Ah? Ok, sí estamos. Ok. Ok. Ahora vamos al siguiente paso. Сега да минем към втората стъпка. Ok. Y piénsenlo bien. И добре мислете. Ok. ¿De quién vive el abogado? От какво живее авокадото? Адвокат или авокадо? Ok. Да се утре вече. Ok. Hay gente aquí que trabaja con los pleitos de la gente. Значи има хора, които работят с конносплей. Con los pleitos. Cuando hay pleito, cuando tengo un pleito, cuando tengo un problema contigo, hay un tercero del gobierno que es juez. ¿Ok? Значи когато хората имат проблеми помежду си, има вече трети адвокат или съдия, който трябва да им разреши проблемите и те работят с това. Той печели. Да, и той печели. ¿De quién vive el lawyer? От какво живее един адвокат? ¿De quién vive? От какво живее? El problema del gente. Ok, de los problemas. Ok. ¿De quién vive el negociante? От какво живее един работник? El comerciante de quién vive? Един търговец от какво живее? И ти се дементира. ¿Qué? От нуждите. Eso dice la economía. Това казва икономиката. Todo comerciante es ladrón. Значи икономиката казва, че всеки търговец е един крадец. ¿De quién vive el médico? От какво живее един доктор? болестите на хората. ¿De quién vive el médico? De las enfermedades de la gente. Dice de la tontería de la gente. Cuando el Señor creó la tierra, А когато Господ създаде земята, la riqueza значи богатството, venía de la tierra, то беше в земята, no del problema del hombre. а не беше от проблемите на хората. Esa es la economía de Dios. Значи това е икономиката на Бога. Y el Señor le enseñó eso al pueblo hebreo. И Бог това нещо го даде на еврейския народ. A ver, Да видим сега. una pregunta. Значи един въпрос. ¿Alguno de ustedes ha prestado dinero a un banco? Значи някои от вас са сложили пари в някаква банка. ¿Sí? ¿Dile ha prestado dinero al banco? Имаш ли пари в банкова сметка? Ти му по-годно. Sí. Te prestan dinero y no tienes que pagar interés. Значи ако те ти дадат назаем пари, ти обаче трябва да ги платиш с лихва.
Tiene que pagar interés. Трябва ли да платиш лихвата? Да. En la economía de Dios Значи при Божията економика, no se pagan intereses. там не се плащат лихви. En la economía de Dios. Там няма лихви. En la economía satánica, И сатанинската економика, yo le presto dinero, аз му давам пари назаем, pero él tiene que pagarme intereses. но той трябва да ми ги върне с лихви. ¿Okay? En la economía de Dios Да, при Божията економика había una ley de crédito. имаше един закон за кредит. ¿Ustedes han leído aquí la economía de crédito de Dios? Знаете ли къде е закона за кредита при Бога? En esta economía de crédito При тази економия на кредит, a ver cómo. Да дайте 3 леви, ти беше нещо. Давай без лихва. Ето ти си ще дай 2 леви. Ти бяха Abbiamo migliore ombre e pago solo dos lettere. Pago solo dos monedas. En la economía. Ah, ya. Io disse il decimo. Даром сте приели, даром не. казва да не вземаш от талантите. Когато даваш назаем, да не е с лихва. La Bibbia dice quando tu das dinero que no quieres volviendo, no quieres interés. Евангелието също е икономията на Бога. Dice el Evangelio también es la economía de Dios. Economía de Dios. El real evangelio. Истинското Евангелие. Ahora escuchen lo siguiente. Сега слушайте следното. En el Antiguo Testamento había una ley de préstamos. Значи имаше един закон на даване. Una ley de crédito. Имаше един закон за кредит. ¿Okay? Supongamos que Jordan es un hombre que tiene dinero. Да предположим, че Йордан е човек, който има пари. ¿Okay? Y yo soy un hombre pobre. И аз съм беден човек. Y Jordan es el hombre rico. А той е богатия човек. ¿Okay? Y yo tengo una necesidad. И аз имам потребност от пари. Caí en una desgracia. Caí en un problema. Значи възникнава някакъв проблем. Y tengo necesidad de dinero. И сега ми трябват пари. Entonces vengo donde Jordan, И тогава аз отивам при него, que es el hombre rico. който е богатия човек. Y entonces le digo que necesito ¿cómo es la moneda de aquí? Лева. Leva. ¿Que ¿Cuánto es con el dólar? Колко е лева към долара сега? 1,70. 1,70. 1,7. Pónganle cuidado. A ver si les gusta esta economía. Сега, ако ви харесва тази икономика, внимавайте сега. Yo tengo un problema Значи имам аз проблем, financiero. финансов проблем. En la economía judía, en la Sí. economía hebrea, При еврейската икономика, si yo tenía necesidad, ако аз имам нужда, podía ir donde el hermano rico тогава бих могъл да отида при богатия y le decía a él, tengo esta necesidad. и да му кажа, имам нужда от толкова. Necesito 2000 levas. Трябват ми 2000 лева. Y el hombre rico И богатия човек tenía que darme el dinero a mí. трябваше да ми даде парите. ¿Okay? Si no me lo daba, И ако не ми ги даде, se le contaba como pecado. това нещо се считаше за грех. Pero había una regla, Но имаше едно правило, que cada 7 años че всеки 7 години los préstamos eran perdonados. Los créditos eran perdonados. на всеки 7 години кредитите се опрощаваха. El
calendario estaba dividido, Cambiado, ¿no? el calendario estaba separado en semanas de 7 años. Значи, календарът е бил разделен на седмици за 7 години. Cada séptimo año И всяка 7 година era el año del perdón. беше годината на опрощението. Si habían pasado 3 años del último año sabático, Ако бяха минали 3 години от последната година на почивка, шабат, последната, y estábamos en el cuarto año, и сме в 4-та година, faltan 3 para el año del perdón. остават 3 до годината на опрощението. Él, А той, la persona que tenía dinero, човекът, който имаше парите, si pensaba ако мислеше, que había poco tiempo para el perdón, че има малко време до опрощението, estaba pensando con egoísmo. тогава той мислеше с егоизъм. Y si procedía de acuerdo con su pensamiento egoísta, И тогава се позволи с неговото егоистическо мислене, се позволяваше era pecado. да върши грях. ¿Entienden la ley de la economía de Dios? Разбирате ли закона за икономията на Бог? La persona recibía el dinero, Значи, човекът, който получи парите, lo utilizaba, той ги използваше. y si llegaba al sábado, al séptimo año, И тогава той отива в 7-та година, la deuda quedaba perdonada. за да може да му се опростат. No tenía que pagar nada. Не трябваше да плаща нищо обратно. ¿Les gusta esa economía a ustedes? Харесва ли ви тази икономика? Само за българи. ¿Entienden ustedes esa economía? Разбирате ли от стопанство? ¿Entienden esa economía ustedes? Къща гръмна. Está registrado en el Antiguo Testamento. Това е написано в Стария Завет. Por eso hoy, И затова днеска, todavía hoy, все още no hay judío pobre. няма бедни евреи. Porque en el plan de Dios, Защото в Божия план el plan era que no hubiera ningún necesitado. беше така, че не трябваше да има необходимости и лишения. Nosotros no entendemos eso hoy, Ние днеска това не го разбираме, pero eso habla но това говори de cómo es el corazón de Dios. как е сърцето на Бога. La economía de Dios Икономията на Бога no funciona si yo guardo para mí. не работи и не функционира, ако аз задържам за себе си. María, tú tienes ahorros, ahorros. Ahorros. Да, имаш ли спестяване? No. No tienes ni una leva de ahorros. Нямаш нито един лев спестяване? Окей. Tu esposo no tiene ahorros. Съпругът има ли? И той няма. Там по-късно. Ни улучи да преводят хора, които му трябват. Okay. En la economía hebrea, В икономията на en la евреите economía de Dios, и в икономията на Бога, yo ahorro аз трябва да спестявам, cuando le doy al otro. за да дам на другия. Да. En la economía satánica, В сатанинската икономика yo ahorro аз спестявам, cuando yo guardo para mí. когато задържам за себе си. Значи в единия случай спестяваме, когато подаряваме, а в другия случай спестяваме, когато отдърпваме. Si yo guardo para mí, Ако аз задържам за себе си,
Yo ahorro para mí. Аз спестявам за себе си. Esa es la economía egoísta. Това е икономиката на егоизма. Esa es la economía de Satanás. Това е сатанинската икономика. En la economía de Dios, В Божията икономика, si yo quiero ahorrar, ако аз искам да се помоля, tengo que darle a mi prójimo. трябва, ако искам да спестявам, тогава трябва да дам на моя ближен. ¿Entienden la economía ustedes? Разбирате ли разликата? ¿Sí la entienden? María. Esa es la economía que debemos practicar nosotros. А това е икономиката, която ние трябва да практикуваме. Cuando el Señor sepa Когато Бог, cuando el Señor comprenda, cuando el Señor entienda, когато Бог разбира, cuando el Señor entienda, cuando el Señor comprenda, когато Бог разбира, да? Това, което Бог има предвид, аз Когато е Сеньор. интент какво. cuando el Señor sepa, Когато Бог разбере, ¿ok? ¿Entendiste tú? Cuando el Señor sabe когато Бог знае, que yo le presté dinero a Él sin interés, че аз съм му дал пари без лихви, que se lo di sin egoísmo, че са дадени без пари, без егоизъм, que se lo entregué sin pensar en lo mío, че аз съм му ги дал без да си мисля за себе си, el Señor va a derramar su bendición. тогава Бог дава благословението си. ¿Ok? La economía de Dios Икономията на Бога sobre nosotros върху нас depende si tenemos victoria sobre el egoísmo. зависи от това дали имаме победа над егоизма. Entonces el Señor va a multiplicar las cosas. И тогава Бог ще умножи необходимо това, което имаме нужда. Los hijos de Dios, Божиите синове, nosotros hoy, ние днеска, si queremos pasar por el tiempo de angustia, ако мислим да минем през времето на скръбта, necesitamos vivir la economía de Dios. трябва да живеем икономията на Бога. Es muy importante entender la economía de Dios. И затова е много важно да я разберем. Vivir la economía de Dios. Живейки икономиката на Бога, Porque el Señor va a multiplicar. защото тогава Бог ще умножи. Si mis manos no son egoístas, Само ако ръцете не са ми егоистични, si mi pensamiento no es egoísta, ако моето мислене не е егоистично, si mis motivos no son egoístas, ако моите мотиви не са егоистични, el Señor va a multiplicar. и тогава Той ще благослови и умножи. Por eso en el pueblo de Israel, И затова еврейският народ, si llegaba un necesitado ако имаше някакви потребности y le pedía ayuda a un hombre que tenía recursos, и ако трябваше да се помоли за помощ някой, който имаше достатъчно, si le entregaba sin egoísmo lo que le pedía, ако той даваше без егоизъм, каквото го молеха, el Señor bendecía. тогава Бог благославяше. Los que llegaban al año del perdón, А тези, които стигаха до годината на опрощението, al año sabático, в така наречената съботна година, y no tenían preocupación porque las deudas iban a ser perdonadas, и затова те не се притесняваха, защото знаеха, че заемите ще бъдат опростени, esa gente había vencido el egoísmo. Esa gente había vencido el egoísmo. тези хора биваха победени от егоизма. Y el Señor multiplicaba sus dones. El Señor multiplicaba. Умножаваше. El Señor Значи те añadía. бяха победили егоизма
И Господ им умножаваше, Благославяше се. да, благославяше. La economía de Dios Значи при Божията икономия está fundada en el carácter de Dios. Икономика, да, при Божията икономика тя беше основана в характера на Бога. Y el carácter de Dios no tiene egoísmo. И в характера на Бога няма егоизъм. Esa es la economía de Dios. Това е Божията икономика. La economía del diablo А дяволската икономика, es en base al egoísmo. значи тя е пълна с егоизъм, основана на егоизъм. Esa es la diferencia. И това е разликата. Ven María para acá. Да. Tú eres médica misionera. Ти си мисионски работник. Здравен работник, да. Tú eres médica misionera. Медико-мисионер. Ok. Vamos, hoy Значи днеска la medicina медицината se puede manejar con la economía satánica o con la economía de Dios. Значи днеска медицината може да се направлява или с сатанинската, или с Божията икономика. Interesante la medicina de Dios. Интересна е медицината на Бога. La medicina satánica, Сатанинската медицина, ¿dónde están los remedios de la medicina satánica? къде са лекарствата за медицинската, за сатанинската медицина? ¿Dónde están los remedios de la medicina satánica? En la farmacia. Значи те се намират лекарствата в аптеките. Todos los remedios de la medicina satánica están en la farmacia. Значи всичките лекарства на сатанинската медицина са по аптеките. Y son un negocio muy lucrativo. И са една много лукративна, много... Muy jugoso, muy rico. И те принасят много доходи. ¿Okay? ¿Dónde están los remedios en la medicina de Dios? А къде са лекарствата на Божията медицина? En la naturaleza, в природата. ¿Cuál es el primer remedio? И кое е първото лекарство? Доверие в Бога. Ella dice confianza en Dios. Confianza en Dios. ¿Cuánto vale el remedio? Колко струва доверието? Por nada. ¿Cuál es el otro remedio? И кое е другото лекарство? 7 more. Още 7. Държим 7 още. 7 Вода, още. слънце, Ella dice agua. билки. Agua. ¿Cuánto vale el agua? А колко струва водата? Not much. No es mucho. Si tú la sacas de la tierra, Ако ти я вземеш водата направо от земята, дето извира, ¿cuánto entonces vale sacarla de nada, la nada tierra? cuesta. Малко труд да се изкопаваш. Значи нищо не струва тогава. El otro remedio, ¿cuánto es? ¿Cuál es? И кое е другото средство, лекарство? Слънчева светлина. La luz del sol. ¿Cuánto vale el remedio? И колко струва? Нищо. Каква му е цената? Нада да се. ¿Cuál es el otro remedio? И кое е другото? Въздух. Елайде. ¿Cuánto vale el remedio? Колко плащаме за да дишаме? En la medicina del diablo, При медицината на дявола, ¿cuánto valen las drogas? колко струват лекарствата? Много. En la medicina de Dios, При медицината на Бога, ¿cuánto valen los remedios de Dios? колко струват? Нищо не струват. ¿Estamos entendiendo Разбираме ли? o no estamos entendiendo? Или не разбираме? Didi está entendiendo Не разбрали? y María está entendiendo. Yes. ¿Ustedes creen que hay solamente
8 remedios? А вие вярвате ли, че има само 8 лекарства? ¿Ustedes creen que hay solamente 8 remedios verdaderos? Да, вярвате ли, че има само 8 лекарства или средства? Много повече са. Hay muchos más. Още. Може още. Вие dice hay mucho más. ¿En cuál medicina? В коя медицина? Божията. De Dios dice. ¿Cuántos remedios dice la hermana Juan? А колко средства казва Елена Вайер? En el ministerio de curación. Да, от средства. Казва основно, че са 8. Ella dice los principales son 8. Ok, muy bien. И това е много добре. ¿Cuándo los hizo el Señor? А колко ги направи Господ? Господ колко създаде? Създаде всички 8. Трябва да 8. Ok. ¿Cómo hizo el Señor el agua? Как Господ направи водата? Със Словото. Със Словото. Por la Какво и palabra. пасо? По la palabra. Значи със ¿Cómo Словото. hizo el aire? Как създаде въздуха? Por la palabra. На мисла манера. ¿Cómo hizo el sol? И как направи Слънцето? Por la palabra. Чрез Словото. Todo lo hizo por la palabra. Всичко го направи чрез Словото си. ¿Qué es lo que hace el médico misionero? Какво трябва да прави един здравен работник? ¿Qué es lo que hace el médico misionero? Какво трябва да направи? El médico misionero hace un trabajo Значи, здравният работник трябва да върши една работа, muy diferente много по-различна al médico de la economía satánica. от работника на сатанинската икономика. El médico misionero, Мисионският здравният работник, lo que tiene que hacer el médico misionero това, което трябва да прави, que viva conforme la palabra. за да живее трябва да живее съгласувано със Словото. Y si el enfermo cree, И се енфермо. si el enfermo cree, Да, и ако се... si el enfermo cree en la palabra, И когато болният повярва на Словото, si el enfermo cree когато болният повярва, que el agua lo cura, че водата го лекува, si el enfermo cree ако болният повярва, que la alimentación de Génesis 1:29 lo cura, че продоволствията или храната от Битие 1.29 го лекува, si el enfermo cree и ако болният вярва, que el ejercicio lo cura, че упражненията и движението го лекуват, entonces lo que acepta es la palabra. тогава това, което той акцептира и приема, е Словото. Y quien lo va a curar И това, което ще го лекува, es la palabra que recibe. това е Словото, което той получава. Y la palabra es el Señor. И Словото е Бог. ¿Ok? Por eso fue que Jesús И за това се случи така, че Исус, hizo un trabajo той направи една работа, un trabajo de gracia. една благословена работа, Jesús hizo un trabajo de gracia. работа на милосърдие. ¿Ok? La medicina satánica no entiende eso. Сатанинската медицина не разбира това. En la palabra del Señor es que entendemos eso. В Словото Божие трябва да разберем това. Ahora, А сега, pónganle cuidado ahora. внимавайте сега. Nosotros vivimos en esta cultura. Ние живеем в тази култура Y en esta cultura, и в тази култура la hermana White dijo cómo había que hacer las cosas. Елена Вайт ни казва какво трябва да правим. Hemos explicado ciertos principios de la economía de Dios Ние обяснихме някои принципи от икономиката на Бога, que funcionan които функционират
si no hay egoísmo en mi vida. само ако няма егоизъм в моя живот. No funcionan Те не стават, si hay egoísmo en mi vida. ако има егоизъм в моя живот. La economía de Dios Значи икономиката на Бога, es sin egoísmo. тя е без егоизъм. La economía satánica А сатанинската икономика, es con egoísmo. тя е с егоизъм. Y las dos cosas И двете неща son diferentes. са много различни. Muy diferentes las dos cosas. Да, много са различни. No se pueden mezclar las dos cosas. Те не могат да се смесят двете неща. ¿Ok? Y por eso, И затова la característica más importante най-важната характеристика, para hacer la obra médica misionera de Jesús, за да може да вършим здравната работа на Исус, la condición más importante, най-важното условие, el carácter de Jesús. това е характер на Исус. Los médicos misioneros Здравният работник deben tener el carácter de Jesús. трябва да притежава характер на Исус. Es en su nombre que vamos a hacer la obra. В Неговото име ще вършим работата. Y aquí en la mente И тук в нашето разбиране no está el dinero. не трябва да има пари. En la mente В мозъка си lo que está es el amor de Dios. трябва да имаме Божията любов. ¿Cómo sanarlo? ¿Cómo sanarlo? Como tenerlo. ¿Cómo darle vida? ¿Cómo ser bendición? ¿Cómo ser ayuda para Él? Как да раздаваме помощи, как да помагаме, How to be a blessing for Him. как да бъдем благословение за Него. En la mente de Jesús В мисленето и мозъка на човека había ¿cómo digo la palabra? En la mente de Jesús había una carga. Burden. En inglés. Бреме. Бреме. Мисленето на Исус имаше едно бреме. Да, в мисленето на Исус имаше едно бреме, да. En la mente de Jesús había una carga. Нещо, което тежеше алико кепеса, не? Sí. Значи имаше едно бреме в мисленето на Исус. La carga que había en la mente de Jesús. Значи бремето, което беше в мисленето на Исус, con el leproso. Con el leproso. Болният от проказа. Примерно с прокажения. La carga que él tenía. Значи бремето, което имаше, ¿cómo sanarlo? ¿Cómo quitarle la enfermedad? как да премахне от него болестта. Esa es la carga de Jesús. Това беше бремето, което имаше Исус. La carga de Jesús Значи бремето на Исус no era cuánto le iba a pedir. не беше колко пари ще вземе за това. ¿Cuál es la carga del médico satánico? Какво е бремето сега или мисленето на сатанинския лекар и доктор? ¿Cuál es el pensamiento del médico y del profesional? Кое е мисленето на докторите? ¿Nos quiere sanar por sanarnos sin preocuparse por el dinero? Значи той гледа да измъкне колкото му повече пари. En la mente de Jesús, В мисленето на Исус, la preocupación това, което той се занимаваше и мислеше и се притесняваше, la carga que tenía, значи, което му тежеше, el problema que tenía Jesús значи проблема, който имаше Исус, беше con el leproso, с con el paralítico, паралитика или прокажения, con el endemoniado, с обзетия от бяс, con el muerto, с мъртвите, era cómo hacerle el bien. как да ги оживи или излекува, ¿Cómo hacerle el bien? как да им помогне. Esa es la carga de nosotros. Значи това е и нашето бреме. Как Esa да es la carga помогнем. de Miriam. Това трябва да имаме вътре в нас. Как да помагаме. ¿Cómo hacerle el bien al canceroso? Как да помогне на един болен от рак.
Esa es la carga Това е бремето, donde no hay en mi egoísmo, където не трябва да има никакъв егоизъм, donde no hay mi interés en, donde no hay interés en, където няма интерес в solamente quiero ser regalo para él. Значи искам само да му направя един подарък. Solamente quiero ser ofrenda para él. Да, искам да му помогна. Cuando tú eres ofrenda a otro, Когато ти си подарък за другите, el Señor es tu ofrenda. тогава Бог е подарък за тебе. El Señor quiere ser nuestra ofrenda. И Бог иска да бъде подарък за нас. Si nosotros asumimos al prójimo Ако ние така постъпваме с ближните, en el Espíritu de Jesús, с Духа на Исус, se necesita и имаме необходимост conocer al Señor. да го опознаеме Господа. Esto no se puede hacer sin conocer al Señor. Това не може да става и ние да го правиме без да познаваме Господа. Por eso es que Jesús dijo, И за това е така, че Исус ни казва, si tú quieres venir a mí, ако ти искаш да дойдеш при мене, ¿qué es lo que debe suceder? No. Si tú vienes a mí, ако ти дойдеш при мене, niégate a ti mismo. отречиш от себе си. El que viene a Jesús, Който отива при Исус, lo primero que quema es el egoísmo. най-напред трябва да се пребори и да остави егоизма. Lo primero que se destruye es el egoísmo. Първото, което се разрушава е егоизма. Si yo llego a Jesús Ако аз отивам при Исус y el egoísmo mío no se crucifica, и не се разпъне моя егоизъм, no he llegado a Jesús. значи аз не съм дошъл при Исус. Ese fue el problema de Judas. И това беше проблема на Юда Искариотски. Él quiso llegar a Jesús, Той искаше да дойде при Исус, él quiso seguir a Jesús, той искаше да го следва Исус, pero nunca negó su egoísmo. но никога не отхвърли своя егоизъм. Y su egoísmo lo destruyó. И неговият егоизъм го разруши. Todo el que viene a Jesús, Всички, които идват при Исус, el egoísmo queda crucificado. значи егоизма трябва да бъде разпънат. Entonces, И тогава el Señor nos dota, Господ ни, el Señor nos da sus dones тогава Той ни дава неговите дарби y el Señor llega a ser nuestra economía. и тогава Той ще прави нашата икономика. El Señor quiere Господ иска prepararnos a nosotros така да ни подготви en la economía de Él. в неговата икономика. ¿Están entendiendo hasta aquí? До тук разбрахме ли? ¿Hay preguntas? Има ли въпроси? Ok. Ok, siéntate. Има ли някакви въпроси? ¿Están entendiendo hasta aquí? Разбрахме ли до тук? María. Vamos a leer un versículo. Нека да прочетем един стих. Números 18-20. Числа 18-20. Números 18-20. Ustedes me van a explicar ese versículo. Вие ще ми обясните този стих. Números 18-20. Да. Господ каза още на Арон: ти да нямаш наследство в тяхната земя, нито да имаш дял между тях. Аз съм твоя дял и твоето наследство между израелтяните. ¿Qué dice ahí? Que Dios dijo a Aarón que él no tendrá en este reino no tendrá nada. Yo soy tu don, yo soy tu. Deuteronomio 10, И сега Второзаконие 10, versículo 9. 9.
10-9. Да. Deuteronomio 10, versículo 9. Второзаконие 10, стих 9. По тази причина левитите няма дял или наследство между братята си. Господ им е наследство, според както Господ твоя Бог им се обеща. Por esta razón, los levíticos no tenían, ¿cómo se llama? No tenían nada, propiedad, no tenían propiedad, pero la propiedad es el Señor. Okay. Ezequiel 44. Ezequiel 44, Ezequiel. Ezequiel 44. Значи Езекиил 44 глава, Versículo 28. стих 29. Извинявам се, 28. А колкото до наследството им, аз съм наследството им. Да не им давате притежание в Израел, защото аз съм притежанието им. Explícame eso, diga. Обясни ми това. Explícame eso. Израелтяните имаха Pueblo de притежание Israel, в Ханаан. los israelitos tenían propiedades, pero los levíticos no. Los levíticos no. За свещеници. Los sacerdotes no tenían nada. Нямаха притежание. Explícame eso tú. ¿Cómo entiendes tú eso? Обясни ми как разбираш ти това, че нямате. Че Господ е техния дял. Да. Той се грижи за тях. Той ще ги Él se preocupa por ellos. лича, храни, Él da para ellos ще дава comida здраве. y ropa y salud y todo. За какво е земята? Нали за да ги храни, за да ги облича? ¿Te gustaría ser a ti una levita? Искаш ли да бъдеш един от левитите? Sí, sí. Él es mi heredad. Él es mi propiedad. Él, el creador. Значи, Бог Той ме задоволява със всичко. Той ми дава всичко. Той самия... ¿Qué quiere decir que Él es mi dueño? Que Él es mi propiedad, que Él es mi herencia, que Él es mi economía. Значи, Той е всичко. Икономика, наследство, притежание. En esta cultura eso puede ser posible, María. А в тази култура това възможно ли е? ¿Ah? Що би било възможно, Мария, в древността и сега е възможно? ¿Ah? Това, което Господ казва, понякога, зависимо от времето, понякога не е, но специално за този случай мисля, че може. Eu penso que é possível neste caso. Бог е вечен, защото е вечен. Continuaremos. Okay. Hacemos uma pausa. But finish this, though. Just finish this question. En el Antiguo Testamento, Значи в Стария Завет el Señor era la economía. Той беше икономиката. En el Antiguo Testamento, И там en el Antiguo Testamento, el papel no era la economía. Значи в Стария Завет хартиите не бяха икономиката. En el Antiguo Testamento, В Стария Завет el Señor era la economía. там Той беше икономиката. Y el Señor quiere ser la economía nuestra ahora. И Той сега иска да направи и нашата икономика.
да бъде нашата икономика. Cuando nadie pueda comprar ni vender, Когато никой не може нито да купува, нито да продава, cuando es secreto se dé, когато излезе декрета, ustedes deben de haber aprendido ние трябва да разбереме, que el Señor es la economía. че Господ е икономиката. Cuando el Papa controla el dinero y la tarjeta, Когато папата контролира парите и картата, el Señor debe ser nuestra economía. Господ трябва да бъде нашата икономика. Y ustedes deben ser laboratorio И вие ще бъдете една лаборатория de cómo Él es la economía. да усетите. Líder. Iván entiende eso. Iván. Разбираш ли това? Значи тогава Бог ще бъде нашата икономика и дали това го разбираме, Той ще ни задоволява. Bueno, vamos a explicar después cómo es que va a ser la economía. Добре, след това ще обясняваме как ще работи тази икономика. Тега дали има предвид стихът от 1 Петрово послание 2 глава, че вие сте царско свещенство. Дали, за кое се отнася? За адвентистите, че ние сме царско свещенство в края на времето, че ние сме тези, които зависим от Бог, както левитите тогава. El pregunta en primera de Pedro un versículo que dice que vosotros son sacerdotes, todo, y reyes. Ese versículo es para nosotros, como los levitos. Да, това е. Царско свещенство, избран народ. Да. Царско свещенство и избран народ. Todo el que nace en el reino de Dios Всеки, който се роди в Божието царство, nace como misionero. се ражда като мисионер. Todo el que nace en el reino de Dios. Значи всеки, който се роди в Божието царство, Si tú has nacido en el reino de Dios, en la justicia de Jesús, и ако ти си роден в Божието царство и Божията правда на Исус, tú naces como misionero и се раждаш като един мисионер. y el que va a financiar es el Señor. И този, който ще финансира всичко това е Бог. Los 144,000 140 хиляди, son financiados por el Cordero. те ще бъдат финансирани от агнето. Амен.